Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin jami'il musannifin wa ma'arifin khususan ma'arif kitab tahqiqul maqam khususan ma'arif kitab kifayatul awam wa ila Muqtimina wa mursyidina Kiyajina Kisyadana wa ila tuwakaitu wa Muhammad wa وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وإلى حضرة الله وأشهد من حضر في هذا المجلس وإلى حضرة أبي العباس والمكان في الخضر عليه السلام وإلى حضرة المهدي عليه السلام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. As-sifatu utawi sifat as-sadisatu yang keenam al-wajibatu yang wajib lahu bagi Allah Ta'ala mahaluhun siapa Allah iku al-wahdaniyatu sifat wahdaniyah. Bisa duduk di emperan enggak? Apa harus pakai bangku? Bangku merah ya? Bangku merah. Hah? Pakai bangku Pak Darman, pakai bangku. Kalau semua bisa. As-sifatu utawi sifat as-sadisatu yang keenam al-wajibatu yang wajib lahu bagi Allah Ta'ala mahaluhu siapa Allah iku al-wahdaniyatu sifat wahdaniyah. Melanjutkan keterangan sebelumnya terkait dengan sifat-sifat wajib Allah yang wajib diketahui dan diiktikadkan sekuat-kuatnya bagi kita semua seorang mukallaf Islam baligh akalnya sempurna itu mukallaf, yaitu sifat wajib Allah yang kelima, yang keenam yaitu sifat wahdaniyah. Wahdaniyah ini sering diterjemahkan bebas yaitu Maha Esa. Allah dan yang Maha Esa. Gampang, Allah Maha Esa. Begitu doang. Kalau nggak ngaji itu gampang. Cukup Allah Maha Esa. Dikiranya cuma begitu sudah benar. Etikotnya begitu itu sudah benar. Maka kalau nggak ngaji, nggak paham. Kan begitu. Jadi esa itu esa datnya, esa sifatnya, esa af'alnya. Esa datnya itu menafikan baik kamu fasil maupun kamu tasil dan seterusnya. Maka ini nanti pentingnya ngaji. Nah, Allah, sifat wajib Allah yang keenam atau merupakan sifat yang kelima dari sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu sifat yang mencabut sesuatu yang tidak pantas dan layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat 20 itu ada 4 macam. Yang pertama sifat nafsiyah, yaitu sifat wujud. Yang kedua sifat salbiyah, yaitu 5 sifat berikutnya: idam, baqa, mukhalafatul hawadis, yang menghubungi nafsih, wahdaniyah. Namanya sifat salbiyah, sifat yang mengangkat sesuatu yang tidak patut dan pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk sifat wahdaniyah. Wahdaniyah mencabut apa? Mencabut terjadinya tarkib, mencabut terjadinya syirik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tercabut dengan sifat wahdaniyah. Artinya tertiadakan dengan sifat wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La Maha Esa diterjemahkan dengan Allah yang Maha Esa.
Nanti keterangannya panjang. Dan sifat wahdaniyah ini menjadi sifat yang dasar, sangat dasar. Makanya ilmunya disebut ilmu tauhid. Tauhid dengan wahdah itu satu rumpun kata. Dan itu wahada yuwahidu tauhidan. Nanti ketemunya wahdaniyah. Maka yang diambil dari 20 sifat justru namanya sifat dari buat ilmunya ilmu tauhid itu diambil dari sifat wahdaniyah. Bahkan bukan cuma itu, para pendahulu kita itu sudah luar biasa. Dan itu pendiri bangsa ini luar biasa, sampai memasukkan sifat wahdaniyah menjadi bagian daripada salah satu sila Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa pendiri bangsa ini adalah orang-orang yang memiliki ketauhidan yang baik, ketauhidan yang kuat, ketauhidan yang sahih terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pula alasan kenapa kita sebagai anak bangsa wajib menjaga dengan sekuat-kuatnya ideologi kita dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Wah, itu mah ngobrolnya panjang lah itu, nanti sambil ngopi. Nah, yang penting kita yakinkan, kita etikotkan, kita harus tahu bahwa sifat wajib Allah yang keenam yaitu sifat wahdaniyah, esa zatnya, esa sifatnya, esa af'alnya, sifatnya, af'al itu pekerjaannya. Nah, maka di sini diterjemahkan wahdaniyah fi dzati wa sifati wal af'al. Wahdaniyah zat itu bagaimana? Bimakna adat at-ta'addud. Wa makna qaulillah ta'ala wahidan fi dzatihi anna dzatuhu laisa murakaban min ajzain wa tarkibin yusamma kam muttasilan. Yang dimaksud Allah esa zatnya itu, zatnya Allah tidak terjadi ta'adud, tidak berbilang, dan juga zatnya Allah itu laisat murad kabatan, tidak terjadi juz, tidak terjadi bagian-bagian. Kalau kita kan ada bagiannya nih, kepala, leher, dada, badan, perut, dan terus ke bawah, kaki dan sebagainya. Nah, itu namanya murakab. Zatnya Allah tidak begitu. Kan begitu, jadi jangan dibayangkan Allah murakab ajsam. Allah punya jisim ini, punya jisim ini, punya jisim ini. Maka ketika ada ayat-ayat yang menunjukkan seakan-akan secara teks menunjukkan anggota tubuh, maka harus ditakwil, harus dimaknani dengan mana-mana yang patut dan pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mustahil Allah, mustahil itu. Nah, itu esa zatnya yang menafikan terjadi adanya murakab bagi zat Allah atau adanya ta'adud bagi Allah. Allah itu zatnya esa. Jadi tidak ada dua Allah, tidak ada Allah tiga, tidak Allah keempat, dan seterusnya. Esa zatnya. Itu namanya kamun fasil. Jadi tidak ada zat yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi esa zat Allah itu internalnya Allah dan eksternal. Internalnya Allah tidak terjadi dari jisim. Allah tidak terjadi dari bagian-bagian tersusun dari bagian-bagian. Maha suci Allah dari itu, maha tinggi Allah dari itu. Nah, esa-zatnya juga menafikan ada zat lain yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan kam mutasil. Di luar Allah tidak mungkin ada zat yang menyerupai Allah. Di pada zat Allah
tidak akan terjadi susunan-susunan atau jus-jus atau merokap-merokap atau anggota-anggota tubuh yang terkait dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini harus kita etikotkan. Di luaran sana orang hanya paham Allah Maha Esa. Esa apanya? Kan begitu. Esa apanya? Esa zatnya. Dat Allah, esa dat Allah itu artinya Allah tidak tersusun dari jisim. Allah tidak tersusun kayak sampean ada kaki, ada lutut, ada perut, ada kepala dan sebagainya. Maha suci Allah dari itu. Dan itu Maha Esa Allah artinya tidak ada la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini harus kita etikotkan. Maka zikirnya menjadi zikir yang faedahnya luar biasa. Wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir ini tuh zikir yang luar biasa. Kenapa zikir ini menjadi luar biasa? Karena di situ ada unsur mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah fungsinya nanti ketika kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dalam diri, dalam hati kita itu tidak terbesit, nggak usah diucapin, artinya udah langsung mantap. Allah illallah, al-wahdaniyah, 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 begitu. Jadi sekaligus mengesahkan Allah pada zikir kita, kan begitu. La ilaha, tiada Tuhan yang wahdaniyah illallah, kecuali Allah dan yang maha wahdaniyah. Tiada Tuhan yang esa di luar sana illallah, kecuali Allah dan yang maha esa. Kalau kita lagi ngaji wahdaniyah begitu. Demikian juga ketika lagi ngaji bab wujud, la ilaha, tiada Tuhan yang wujud illallah, kecuali Allah dan yang maha wujud. Nah, begitulah itu la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu bukan sebatas tiada Tuhan kecuali Allah. Maknanya lebih luas daripada itu, kandungannya lebih luas daripada itu. Ketika kita terus mau ngaji, mau ngaji. Yang nggak paham itu yang nggak mau ngaji atau males ngaji karena ngerumongso wis bisa, wis pinter, kan itu. Padahal nggak boleh begitu. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbafi buhuril fawaidi ono ngalap faidah saben dina ing tambah sangka ilmu lan langi seborone faedah. Jadi kita itu tiap hari suruh ngaji, suruh nambah ilmu, karena ilmu Gusti Allah itu tidak akan pernah habis kita pelajari dan tidak akan pernah habis kita gali. Kalau selama ini kita hanya paham la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kita dengan terus mengkaji tauhid, kita akan tahu makna lebih dalam di balik zikir kalimat tauhid la ilaha illallah. Kesimpulannya malam hari ini, sebagai seorang mukallaf kita wajib mengetikotkan seyakin-yakinnya, sekuat-kuatnya terkait dengan sifat wajib Allah yang keenam, yaitu sifat wajib wahdaniyah. Wahdaniyah zatnya, wahdaniyah sifatnya, wahdaniyah af'alnya. Wahdaniyah zatnya yang terdalam, artinya yang ada pada zat Allah, mustahil Allah tersusun dari jisim-jisim. Yang dari luar Allah, mustahil ada zat yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya wahdaniyah zat. Nah, nanti besok insyaallah dilanjutkan dengan wahdaniyah sifat dan wahdaniyah af'al. Semoga bisa menjadikan kita semakin makrifat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengenal Allah itu melalui ausof,
melalui sifat-sifatnya, melalui asma, melalui nama-namanya, melalui af'al, melalui perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mengenal zatnya. Mengenal zatnya nggak mampu, kan begitu, nggak mampu, kan begitu, nggak bakalan mampu, kan begitu. Jangankan zat Allah, sampai punya ruh, ditanya ruhnya di mana aja nggak ngerti. Jangankan ruh, sampai ngerasa kentutnya di mana aja nggak ngerti. Nah kan, ditanya siapa sih kentut? Dan dikentutnya kayak apa? Nggak ngerti. Apalagi yang lebih daripada itu, kan begitu. Allah dan yang maha mutlak dengan segala kemutlakannya, dan kita tidak akan pernah bisa menjangkau secara jadiah. Kita hanya bisa mengenal secara ausof, secara asma, dan secara af'alnya. Ya tapi kok ada orang yang nggak bisa? Ya itu udah urusannya Gusti Allah, kan begitu. Urusannya Gusti Allah ketika Gusti Allah berkehendak, tapi bukan urusan kita sebagai makhluk. Bagaimana tataran syariatnya, tetap hanya batasan-batasan semacam itu, kan begitu. Wong sampai kita itu kalau udah mengenal asma af'al, asma ausof dan af'alnya aja sudah kayak linglung, kan begitu, kayak linglung, kan gitu, hilang semua karena yang ada hanya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu. Sebelum dimulai pikiran, mari kita mulai pada kesempatan malam hari ini. Kita luruskan niatnya, kita bersihkan hatinya. Saya ingin menjawab dulu pikiran panjenengan semuanya. Jadi ini di luar sana kadang-kadang jenengan lah, karena usah ngomong di luar sana. Saya yakin jenengan punya pikiran rutinan kegiatan, bukan ini doang, rutinan di RT, di apa dan sebagainya, kegiatan di RT, tak pengajian, tak yasinan, tak tahlilan dan sebagainya. Itu jenengan suka pikiran begini nggak? Koyo mulu-mulu tok. Ya begitu nggak? Kegiatannya maksudnya paling tahlil kayak gitu doang, paling notif kayak gitu doang, paling misalkan maulid kayak gitu doang. Sering terbesit pikiran kayak gitu nggak? Bosen minggu kemarin udah tahlilan kayak gitu, minggu ini tahlilan kayak gitu lagi, udah orang-orangnya kayak gitu lagi, terus kan begitu. Sering nggak sampai terbesit kayak gitu? Sering ya? Tak jawab sekarang supaya sampean hadir di sini, hadir di tempat yang lain yang istiqomah itu bisa yakin. Jadi begini rumusnya. Rumusnya begini ya, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Jadi nanti itu akan menjadi tabungan. Ajar menjadi tabungannya begini. Itu ada bapak tulis Pak. Yang belakang. Supaya kita itu bisa istiqomah. Karena kalau cuma dijak ngaji ini kayak gitu doang, minggu kemarin juga udah kayak gitu, minggu ini kayak gitu lagi, kayak gitu terus-terusnya. Ini ada rumus kayak gini. Ini kalau sampai hadir sekarang, anggap aja misalkan sekali hadir, 2 besok, 1 besok hadir, 3 kali hadir. Misalkan ketemu 10 kali 1 berarti nilainya berapa? 10 itu kalau 1 dikasih nilai 1, ini anggap aja 1. Ini 1. Berarti ini 10 nih, kekuatan 10. Nanti 1 ini sampai nggak kena bencana. 1 besok nggak ada musibah, 1 besok nggak ada musibah, 1 besok nggak ada musibah. Terus sampai cuma diberi kenikmatan, nggak ada musibah. Pas ada musibah, ada tsunami gede banget. Nilai tsunami-nya itu 100. Kekuatan tsunami-nya 100. Ini paham? Lah karena sampai tiap hari hadir dengan nilai 1 sampai nanti ketemu 101. Anggap aja karena tsunami-nya nanti misalkan. Nah, ini akan berimbang nggak dengan musibahnya? Berimbang ya? Kekuatan yang kita simpan setiap 1 yang nilainya 1
Karena kita hadir 101, maka kekuatan energi positifnya, maunahnya 100. Sama nggak ketemu keterangan ini di luaran sana, dikatakan yang benar. Wong ini saya tuh mikir deh kok, ini mulai dunia begitu. Saya tuh mikir kenapa bisa motivasi itu. Makanya tadi saya bilang, nih, ini kekuatannya 100. Maka sampai pernah nggak waktu tsunami 2004 ada nggak tempat yang nggak kena banjir? Dengar beritanya nggak? Ada. Kemarin ada gempa di Cianjur atau di tempat lain, ada nggak waktu di Jogja ada tempat rumah yang nggak kena? Ada. Kenapa sama nggak mikir rahasianya kenapa? Rahasianya rumah itu, masjid itu, orang itu yang terselamatkan itu, daya maunahnya, daya energi kekuatannya sudah lebih besar daripada musibahnya. Paham? Kalau musibahnya cuma 100 dan orang itu sudah istiqomah dan keistiqomahnya udah lebih dari 100, maka bencana yang menimpanya tidak akan bisa mengalahkan. Kenapa kita sering nggak bisa? Karena kita energinya kalah dengan bencana. Begitu. Lah kalau kita sekarang nggak mau, kan kita seringnya begini, nggak musibah. Nih nanti saya contohkan. Sampai hadir sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali nggak kena musibah atau nggak ada sesuatu yang berbahaya lah. Suatu ketika terjadi sampai bawa mobil atau bawa motor, jangan kita lah. Ada seseorang bawa mobil, bawa motor, tabrakan, jebur. Ngelihat kondisi mobilnya, ngelihat kondisi motornya rusak. Ini kalau menurut polisi yang menganalisis mati, tapi kenyataannya orangnya nggak mati. Kenyataannya orangnya nggak luka berat. Ada apa di situ? Ada kekuatan yang sudah dia simpan selama berhari-hari, selama berbulan-bulan, selama bertahun-tahun. Paham? Energi apa itu? Energi dari setiap asma, dikir yang kita baca. Begitu. Jadi suatu saat terjadi musibah, jadi aja ngomong aku mah sehat-sehat baik, gak mau dikir aku mah. Contohnya nanti, contohnya ini nanti. Banyak musibah, nanti bisa bencana banjir, bisa tsunami. Sini jauh dari pantai nggak mungkin tsunami, jauh dari nggak mungkin banjir, bisa kebakaran, bisa perampokan, bisa apa saja. Nah ini nanti akan menjadi kekuatan. Paham maksud saya? Energi yang kita simpan setiap Sabtu ini akan menjadi energi yang akan menjadi maunah namanya. Karena ilmu kayak gitu itu ada 3. Ada karomah, ada mujizat, itu yang hanya dimiliki para rasul. Ada karomah dimiliki para aulia, dan ada maunah yang dimiliki orang-orang seperti kita. Nah maunahnya ini nanti akan memberikan pertolongan ketika kita tidak minta. Sekarang pertanyaannya, kalau kita kan sering mohon sakit supaya sering mohon sehat, ya kan? Kalau sehat dimohon nggak, diminta nggak? Minta kaya sehat diminta lah. Tapi kalau musibah diminta nggak? Maksudnya begini, bukan musibahnya. Sampai pernah minta begini nggak? Ya Allah, semoga ketika terjadi tsunami saya nggak kena tsunami. Pernah minta kayak gitu nggak? Nggak, karena nggak kepikiran. Atau sampai minta begini nggak? Tsunami kejauhan. Ya Allah, nanti kalau terjadi saya naik mobil sekeluarga terjadi tabrakan, semoga nggak mati. Minta nggak? Nggak minta. Tapi mungkin terjadi nggak? Artinya kemungkinan kan ada. Tapi kenapa kok ketika betul-betul terjadi penghuninya, penaiknya, penumpangnya tidak ada apa-apa? Artinya tidak sebagaimana yang dibayangkan. Ya itulah yang namanya maunah, yang namanya pertolongan. Kenapa kok nggak minta? Karena sampeannya kan simpenannya udah banyak. Yang minta terus itu yang nggak punya simpenan. Paham? Ini sampean punya simpenan duit. Misalkan saya nitip duit di ke bendara Pak Nurohim, misalkan. Ketika saya butuh, saya perlu minta nggak? Pak Nurohimnya tahu, Pak Nurohim tahu saya butuh. Terus saya punya simpenan deposit banyak, misalkan. Kira-kira Pak Nurohimnya harus diminta nggak? Pak Nur, saya minta dong, saya butuh. Pak Nurohimnya tahu kalau saya butuh. Kira-kira ngasih nggak Pak Nur? Ngasih. Begitu orang aja begitu. Bagaimana dengan Allah? Kalau simpenan doa sampean sudah banyak, energi sampean sudah banyak, sampean nggak usah minta Allah kasih. Paham kan? Analognya, paham kan? Analognya.
Artinya begini, ketika kita berdoa mohon setiap Sabtu memohon keselamatan, kan di kirotip itu memohon keselamatan, tapi kok nggak kena musibah? Kapan manfaat doanya? Manfaat doanya akan kita rasakan ketika kita tidak minta. Karena berarti sampean sudah punya simpenan doa keselamatan yang ada di ngerso Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud saya. Jadi ketika nanti suatu terjadi hal yang tidak kita inginkan, tiba-tiba kita sudah punya tabungan doa yang selama ini kita simpen, yang selama ini kita kirim, kita minta kepada Allah, tapi belum direalisasikan oleh Allah. Dan itu akan menjadi tabungan saat kita tidak minta, saat terjadi musibah yang tidak kita inginkan, dan Allah kita sudah punya simpenan banyak doa keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang istiqomah. Makanya itulah yang disebut al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Tapi tidak bisa jelasinnya orangnya, hanya bisa dalilnya doang ya. Itu keramatnya di situ nanti. Sampai tiba-tiba muncul keramatnya karena berkat keistiqomahan kita. Nah, mungkin itu. Maka siapapun yang hadir, Pak berarti nggak boleh angkat? Ya boleh, asal ada alasan-alasan syar'i. Kalau memang di rumah artinya nggak ada kegiatan, ngapain ya? Nah, kecuali ada kegiatan syar'i, kena shift 2, kena shift 3, atau harus sesuatu yang memang tidak bisa ditinggalkan, ya ada masalah. Cuma memang ketika tidak ada halangan syar'i, kita cobakan untuk istiqomah sebagai kekuatan yang tersimpan yang nanti akan digunakan pada saat-saat kita betul-betul membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah billahi ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadrati jami' abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, khususan nabiyina sayyidina Adam wa ummina sayyidatina Hawa wa natanasalu bainahuma ila yaumiddin, wa khususan ila hadrat Nabiyullah Sulaiman bin Dawud alaihi salam, wa khususan ila hadrati Abdul Abbas wa yahmatan Nabiyullah Khadir alaihi salam. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadrati jami'il malaikatil mukarrabin wal karimin wa ruhaniyin, khususan ila hadrati malaikatil Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mukarrabin Rafiqatil Malik Ridwan wa hamalatal arsy wa hamalatal kursi wa malaikati hafadhah wa malaikati rahmah. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadrati jami' azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram, khususan ila hadrati Khadijah al-Kubra wa Aisyah ridha wa Fatimah bintul binti Muhammadin Rasul, wa ila hadrati Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain, wa ila hadrati khulafai rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sayyidi sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, khususan min ahli
بدر وأهل أحد وعنوة المعلى والبكي والزكاة وأنت المسدد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة الأئمة الأئمة المستفيدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والمفسرين والسادة الصوفية والمحققين والأولياء القوم أجمعين خصوصا إلى حضرة السلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد الشيخ محمد تودين النقشبندي سيد الشيخ حسن الشاذلي سيد الشيخ أحمد الرفاعي سيد الشيخ أحمد التجاني سيد الشيخ عبد الكريم جنيد البغدادي سيد الشيخ أحمد البدوي سيد الشيخ محمد سلمان المداني سيد الشيخ أحمد جعفر الصديق العلوي سيد الشيخ محمد عبد النازل سيد الشيخ محي العربي سيد الشيخ محي العربي سيد الشيخ الحبيب العجمي وإلى حضرة أبي يزيد البستاني وعنصرهم وفرهم وإلى حضرة الإمام عيسى المحاسب بن عبد الله سكندر البيضاوية جلال الدين الرومي وإلى حضرة حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي وأخي أحمد بن محمد الغزالي وإلى حضرة المقدم محمد بن بغوي وإلى حضرة قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العاطس صهيب بن ربيع وشعر بن أبي البارس وإلى حضرة قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد وإلى حضرة أولياء الساحة الجاوية والصماء وإلى حضرة أولياء هذه الولاية وعلماء هذه الولاية ومشايخ هذه الولاية خصوصا إلى حضرة الشيخ جمعة الكبرى خصوصا إلى حضرة الشيخ سبكير خصوصا إلى حضرة الشيخ Nurokarawa خصوصا إلى حضرة Raden Prabu Siliwangi Raden Nilarang Raden Subang Larang Raden Pusangkan Nilarang Santan Raden Kian Santan wa usulihim wa firuhim wa ila hadrati Syekh Abdul Muhyi Bani Jahat wa ila hadrati Al-Habib Doga Celenduk wa ila hadrati Al-Habib Abdul Rahman Cikini wa ila hadrati Al-Habib Ali Alam Shiwida wa ila hadrati Al-Habib Al-Quds di Kampung Medan wa ila hadrati Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Hadatriyu wa ila hadrati Suhaibul Fadilah Suhaibul Karama Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Duswan Badak wa ila hadrati Al-Habib Usman bin Yahya Mufti Betawi wa ila hadrati Sayyidil Walid Al-Habib Abdul Rahman Sekar wa ila hadrati Sultanul Qulub Al-Habib Mundir bin Fuad Abu Salah wa ila hadrati Pangeran Jayakata wa ila hadrati Pangeran Sugiri wa ila hadrati Sultan Hasanuddin wa ila hadrati Sultan Yusuf wa ila Sultan Tirtayasa wa usulihim wa firuhim wa ila hadrati Al-Habib Ali bin Ali Al-Haddad Habib Kuncup wa ila hadrati Al-Habib Abdullah Al-Habib Musin Al-Habib Ali Al-Haddad bin Pakdogar wa ila hadrati Pangeran Sakit Cederap wa ila hadrati Abah Sepuh Abah Anom wa ila hadrati Mama Kalian Mama Kidula Anu wa ila hadrati Raden Aliyawi Raden Jatati Kudul wa ila hadrati Syekh Naden Abdul Rahman Abiyah Zainal Abiyah Usman Mama Neng wa ila hadrati Uyud Sina Uyud Kamyang Uyud Kasidat wa ila hadrati Kiai Ambar Kiai Imam Nawawi Kiai Nur Ali Kiai Yusuf Afandi Kiai Yusuf Kamil Mausulihim wa Furuhim wa ila hadrati Suhaib Hadil Wilayah Haji Iman Haji Sobar Haji Mabdul Haji Maksudin Uyud Selamat Mausulihim wa Furuhim wa ila hadrati Sultanil Awliya Hada Zaman wa Husi Hada Zaman wa Qutbil Aqtab Hada Zaman wa Aqtabi Hada Zaman wa Autati Hada Zaman wa Akhyari Hada Zaman wa Abdali Hada Zaman wa Usulihim wa Furuhim wa Kul Waliyyin wa Waliyatin fi Hada Zaman lahum Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخنا خصوصا شيخنا كيجي عشر مسلمة مدرسة شيخنا بسوق الرحمن خصوصا شيخنا كيجي الرحمن خصوصا شيخنا عبد الرحمن بن علي بن أحمد بن عبد الله بن غريب خصوصا شيخنا كيجي أحمد أصلي عليه الصلاة والسلام خصوصا حضرة شيخنا محمد رسول الله بن جابر الرسول وصولهم وفضلهم وإلى حضرة جميع مشايخنا خصوصا شيخنا كيجي فرحين كيجي مجد كيجي مبارزين مجد عقب صفا بن مصطفى بن جزاك الله عصام وصولهم وفضلهم
وإلى حضرة أرواح وأجساد مشايخنا خصوصا شيخنا كيتي مهدي شيباني الغالب عبد الله بن محمد في الحكيم العافظ عن رسوله الغفير وإلى حضرة شيخنا سيد محمد بن علي الحمدي وإلى حضرة شيخنا عبد الجليل يوسف قبول وعن رسوله الغفير أن الله يغفر له ويرحمه ويرده في الجنة وينفعنا بأسره وعمله وعلوم بما نفعت به من الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وجدنا والجد وكن علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وعلى خصوصا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله وخصوصا إلى حضرة كنت العنفة صاحب المرة الرحمن وتصيب ربك شعرتنا في الرسول خصوصا حضرة الشيخ والحكمة وخصوصا حضرة بسيط الأجد وحضرة الجد وحضرة الجنة فبك فجعل رسوله وخصوصا حضرة التي سمع سمع وخصوصا حضرة سيد عبد الغفر سيد عبد الغفر سكة الأجد البايع ورسوله وغفره لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بنية القبول وتمام كل صلاة والصلاة من ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة كافية لكل شر وجلبة لكل خير ولأهدافنا ولدينا مشايخنا في الدين مع العافية ولم يأتي أن الله يملئ قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام ولنجل منها بما يمتحن بحق سيدي ولأن ولكل نية صالحة khususnya niat kita semua, hajat kita semua, cita-cita kita semua, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Wa ila hadrati kulli anfas salatu bimantina Allahumma anta wa syahadu bi nabiyika rasulillah hadrati Abdul Abbas wa maka Nabi wa khadir amsalam ila hadrati Mahdi alaihi salam wa ila hadrati sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah wa rabbi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو
La
Muhammadur Rasulullah, Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbunallah
ويجعلنا من حزبه ويرزقنا محبته ويتوفنا من ملته ويحشرنا في زمرته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنه يغفر له ويرحم ويحمل درجاته في الجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا شوائب رضيك في الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن النفس ثم إلى روح شمعي بن عبد الله البرد وعصمهما وفروعهما وعليم حقوق عليهم أجمعين أنه يغفر لهم ويرحم حكيم درجاته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونبهاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أولياء وسيدي الصالحين ومشايخنا والمؤمنين وذوي الفضل أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والفاتحة في هذه القبور والإسلام وقتل زمان كل سلم ومعاني إلى سلع الشعر ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر دالة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدنا ولأولادنا ومشايخنا في الدين مع الخير والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا ويعلمنا ما تقوى الهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان إلا بين ولا ينتهي بحق شيخنا ولا أجمل ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان آمين آمين يا الله. الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمه وفي مجده رب الحمد كما ينبغي لجلال العالمين سبحانه سبحانك ونحسن إليك أنك العزيز ونشكرك فالحمد وتترضى ولك الحمد إذا رضيت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحال وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تارث الأرض والماء وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك توفيق أجلنا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعل إلى ربك وعافيك وعلم وكبارك وبيدك من كل شيء مريض وجبار عليك وليا وليا طيب من شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا وإياكم عافية سلاما وعافيتنا والتقوى والاستقامة وأعذنا وإياكم من فتنة في الحال والمرء إنك سميع الدعاء. وصلى اللهم بجلال وجهك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كما رمضان العود
Untuk selanjutnya yaitu pembacaan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, yaitu manaqib Jawahir Ma'ani. Seperti biasanya kita baca secara berjamaah, yang sudah ijazahan dan yang belum silakan membaca sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sebanyak-banyaknya, dan nanti di saat bentuk daripada hajat masing-masing nanti akan diambil insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila maqadi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين وإلى ملائكة المقربين وإلى جميع أولياء الشهداء والعلماء والفقهاء والصالحين وأهل كل وصحب كل وأتباع كل وإلى أرواح أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء ونزل بينهن إلى يوم الدين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وخذوا ذلنا ورسولنا من أولياء شيخنا شعب الولد الجيلاني ورضي الله عنه وأزله وبره وشهده ومن له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا ومشايخنا وزوجاتنا سامجالهم ومحفظكم عليهم يسألهم حياتي صاحب الإجازات المناقب ونشر لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى الله جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا جميع حاجاتنا. Monggo disebutkan hajatnya masing-masing dan titik kedua hajatnya dari Syarifiyah. أو حاجة صاحب حاجة له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Taris Mangkobat kedua, Bakmur Mangkobat ketiga, Haji Mangkobat keempat, Atopik Mangkobat kelima, Pak Joko Mangkobat keenam, Pak Muzakir Mangkobat ketujuh, Kang Anam Mangkobat ke-8, Pak Darman Mangkobat ke-9. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu Maulaya salli wa sallim
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وبدل العلماء أمة الجنتين وشر الأولياء بكل الكرم للقول المدية من الشهد المرسلين وعز من سعى من أتباع الذين من الأولياء وضل العارفين والصلاة والسلام على شهد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الشريفين وعلى أصحابه النورين أما بعد فهذه مما نقل كتب الرباني ونواجه مدن سلطان الأولياء العارف المقربين وإمام العلماء السابقين والسهيل والسيد الشريف الحسيب النجيب الشهيد الشعب القادر جلاله رضي الله عنه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله تعالى بالذات والعين وما له ما شبه المال والأبني إذ تعبد الإشاء ردوا من أسرار الأمر إخفاء كلام علماء الشيء ورغبة بالناس من الأحيان واتقاء رجال محمد وآمن محمد ومحمد الإنسان إذ بكر الشهداء والصدق والأنبياء وتبديل الرحمة والبركة والقدر الإلهية وسمد الجواهر المعاني في الذكر المنتدب من مسجد كتب الفاتحة في الشعب رضي الله عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وضرب الشيخ وعلامة الأولياء الأعلام وبرهان وأسلم النوران سيد الشيخ ولين المنزل الحرد والإسلام عبد العلام والأقوى الأعلام وكتب الرباني والهيكل السمادان والغوث الراني وهو أبو محمد محي بن عبد القادر جيلاني رضي الله عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الأزهر الحسين الصديق بن نافع صالح بن إمام عبد الله بن إمام الزاهد بن إمام محمد بن إمام داود بن إمام موسى بن إمام عبد الله بن إمام موسى بن إمام عبد الله بن عبد الإمام حسن مسنى بن إمام عامر بن ناشد الحسن سبت بن إمام غلام أسد الأنصاري فاشي بن وليد عامر بن ناشد العلي بن أبي طالب كرم الله وجهه واتباع مدرسة المجيد بن ناشد محمد صلى الله عليه وسلم الرسول وأما أمور رضي الله عنها شريفة فاطمة بن عبد الله الزاهد بن محمد بن محمود بن طاهر بن عبد الله بن كرم بن هشام بن محمد جواد بن إمام علي الله بن إمام المصطفى بن إمام جعفر الصادق بن إمام محمد باقر بن إمام مسلم عابدين بن الشهيد المشهد السيد بن أبو سعيد بن الشهيد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وابن فاطمة الزهراء بدر بن الشهيد محمد صلى الله عليه وسلم الرسول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم انشر نفحات رضواني عليها واجعلنا في الاسرار التي وجدتها عليه بحيث انتهينا عرضنا ونهتممنا به وتمنا قوانا وقصرنا فما خير العزيز عليه ونتشرف بسيد من سنة حبيب ابراهيم ونصر سيدي سلطان الاولياء العارفين وبأهل بيت الاحسن الموجودين فنقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد يا الله آمين يا الله
Ya qadiyal hajat Allahumma sholli ala sayyidina
sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian rangkaian kegiatan kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita bunga senang melihat anak-anaknya, melihat cucu-cucunya pada melakukan kebajikan-kebajikan, bikin kata kaum kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma qul lana wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.